ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଚୁଇଂ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ନା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ମୁଁ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠାରେ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଚାରିପଟ, ଓଭର ଏଭବ ଅନ୍ ତ ସବୁ ଉପରେ, ଡାଉନ୍ ତଳେ, ଅପ୍ ଉପରକୁ, ଥ୍ରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଇକି। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାପ୍ଟର ଭି ମାନେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଏଠାରେ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆଉ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେବେ ଏବାଉଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତାପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ଅନୁସାରେ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଅଦର୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଅଦର୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ ସହାୟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ର ଆଟ୍। ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା। ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ମୁଁ କହିଦେଲି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଟ୍ ଦ ଡୋର୍। ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଅଛି, ସେ ଡୋର୍ ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ନା କେଉଁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ହି ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ 95 ବାପୁଜୀ ନଗର। ବାପୁଜୀ ନଗରର କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର 95। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ବାସ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏପରି କେତେ ଅଛି ବହିର ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ସେ ଶୋ କରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ଆଟ୍ ବସିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଇନ୍। ଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାର୍ଜର ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଜାଗା ନେଉଥିବ ସେଇଟା, ଆଉ ଯଦି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଉପରେ ତା'ର ଛାତ ଥିବ, ରୁଫ୍ ଥିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ଇନ୍ ବସିବ। ଉଦାହରଣ ହେବ ଲାର୍ଜର ଏରିଆର ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, ମାନେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ବାସ କରେ। ଲଣ୍ଡନ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ, ଲାର୍ଜର ଏରିଆ। ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆସିବ ମାଇ ବ୍ରଦର ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଛାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତ ଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସିଲା ଇନ୍। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇନ୍, ଯେପରି ଏଠାରେ ବସିଲା ଆଟ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ମାନେ ଏହା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇନଥିବ, ଉପରେ ଛାତ ନଥିବ, ଓପନ୍ ଏରିଆ। ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ସେ ଲାଗିକି ଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହ। ଯେପରିକି ହି କେପ୍ଟ ହିଜ୍ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହିକୁ ତା ଥାକରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଥାକରେ ରଖିବା ମାନେ ସିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବ, ସେଇ ସେଲ୍ଫର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବ ବହି ଗୁଡ଼ାକ। କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ସେ ଛୁଉଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ହେବ ଅନ୍। ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବ, ଓପନ୍ ଏରିଆ। ହି ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଏ ଫାର୍ମ। ଫାର୍ମରେ ତ ଯେଉଁ କାମ କରାହୁଏ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଛାତ ଥାଏ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେରିକା ସବୁ ପଡ଼େ, ଏଠାରେ ଛାତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନ୍ ବସିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏହିଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଏ ଆଉ ବିସାଇଡ୍। ଏହାର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଏ, ମାନେ ଏଠାରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବ। ବାଏରେ କ'ଣ ହେବ? ହି ଇଜ୍ ସିଟିଂ ବାଏ ମାଇ ସାଇଡ଼୍। ବାଏ ବସିବ ଯଦି ମାଇ ସାଇଡ଼୍ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ବିସାଇଡ଼୍ ଯଦି ବସେ ତାହେଲେ ହି ଇଜ୍ ସିଟିଂ ବିସାଇଡ଼୍ ମି। ବାଏରେ ବସିଲେ ମାଇ ସାଇଡ଼୍, କିନ୍ତୁ ବିସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲେ ସେଠାରେ କେବଳ ମି ବସିବ। ତାପରେ ଆସିଥିବ ଓଭର।
ଭର୍ଟିକାଲି ଏଭବ ମାନେ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ହେଇଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଚିତ୍ର ଭଲ ନ ହୁଏ ନା କେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚିତ୍ରଟା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲି ଏଭବ ମାନେ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଠିଆ ହେଇଛି। ପିଲାର ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟେ ଅଛି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ଭର୍ଟିକାଲି ଏଭବ। ଆଉ ଆସୁଛି ଆକ୍ରସ୍। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭର୍ଟିକାଲି ଏଭବ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଓଭର ଦ ହେଡ୍। ହେଡ୍ ଉପରେ ପୁରା ସିଧା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ଦ ରିଭର। ଓଭର ମାନେ କାହିଁକି ବସିଲା ନା ଆକ୍ରସ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଠାରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଭର ଯାହା ଆକ୍ରସ୍ ସେଇଆ। ତେବେ ଏଠାରେ କିପରି ଜାଣିବେ? ଏଠି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଓଭର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଓଭର ଦ ହେଡ୍ ଓଭର। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ବ୍ରିଜଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଯାଉଛି ନା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରର ଠିକ୍ ଉପରେ ଏହା ରହୁଛି। ମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଉପରେ ଏଇସବୁ ରହିଲା। ଏଠାରେ ହେବ ଓଭର ଦ ରିଭର। ଏଇ ଗୋଟାକ ଭର୍ଟିକାଲି ଏଭବ ଠିକ୍ ଉପରେ। ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଠିକ୍ ସିଧା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଭର ବସିଲା। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସିଧା ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଓଭର ହେବ। ଆଉ ତାହା କାହା ସହ ସମାନ ହେବ? ଆକ୍ରସ୍ ସହ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଭବକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଏଭବ ଲେଖା ହେଇଛି ହାୟର ଦ୍ୟାନ୍। ମାନେ ଓଭର ଠିକ୍ ଉପରେ, ଏଭବ ହେଲା ହାୟର ଦ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏପରି ଟିକେ ତେର୍ଛା ରହୁଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଭବ ଦ ହାଉସ୍। ମାନେ ଟେମ୍ପଲଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଘରଟା ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଭର ଠିକ୍ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଭବକୁ ଆମେ ଆସିବା ସିଧା ଉପରେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଙ୍କା ଅଛି, ତେର୍ଛା ରୂପେ ଆପଣ କହିବେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ସିଧା ଉପର। ଏଇଟା ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସିଧା ଉପରେ ଏହା ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିବ। ଓଭର ଏଭବ ଉପରକୁ ସୂଚାଇବ କିନ୍ତୁ ଓଭରଟା ଠିକ୍ ଉପର ଜିନିଷ ଥିଲେ ସେଇଠି ଓଭର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଉପରେ ନଥାଇକି ଟିକେ ବଙ୍କା ଟିକେ ବାଁକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ହେଇକି ଉପରକୁ ଥାଏ, ସିଧା ଉପରେ ନଥାଇକି, ତେବେ ସେଇଟା ହେବ ହାୟର ଦ୍ୟାନ୍। ତେବେ ଆସୁଛି ଅଣ୍ଡର। ଅଣ୍ଡର ମାନେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଲୋ। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଟିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟେବୁଲ୍। ଟେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ବିଲେଇଟେ ବସିଛି, ଠିକ୍ ତଳେ ବସିଛି। ଓଭର ଓଲଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର। ଓଭର ଯେପରି ଠିକ୍ ଉପରେ ରହୁଥିଲା ଅଣ୍ଡରରେ ସେହିପରି ଠିକ୍ ତଳେ ରହିବ। ଆଉ ଏଭବର ଓଲଟା ହେଉଛି ବିଲୋ, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍। ଶ୍ୟାଲ୍ ଆଇ, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ୟାଲ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ବିଲୋ ଦ ଲାଇନ୍। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ତଳେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଅଛି। ଏଠାରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଚାରିଛି, ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ନାମଟା। ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଓଭର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର, ଏଭବର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଉଛି ବିଲୋ। ଓଭର ଠିକ୍ ଉପରେ ରହୁଥିଲା, ଅଣ୍ଡରରେ ଠିକ୍ ତଳେ ରହୁଛି। ଏଭବରେ ଟିକେ ବାଁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ହେଇକି ଟିକେ କରୁଆ ରହୁଥିଲା, ବିଲୋରେ ତଳକୁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଁ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହେଇକି ଟିକେ ସାଇଟିଆ ରହୁଛି। ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଓଭର ଏଭବ ଅଣ୍ଡର ଆଉ ବିଲୋ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଜିସନକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ଆସିଛି ବିନିଥ୍। ବିନିଥ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର ସମଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିବ। ଦ ଡଲଫିନ୍ ଡିସାପିୟର ବିନିଥ୍ ଦ ୱେଭ୍। ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ୱେଭ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡଲଫିନ୍ଟେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଲୁଚି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର ସମଥିଙ୍ଗ। ୱେଭ୍ର ତଳେ ରହୁଛି, ୱେଭ୍ଟା ବହୁତ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନେଉଛି ଏବଂ ଏ ଡଲଫିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ବିନିଥ୍ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡୁ, ମାନେ କ'ଣ? ଏଣ୍ଟରିଂ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଟୁ ଅଦର ସାଇଡ଼୍।
गोटे जिनस देकी जाइथिबो आ गोटे जिनस देकी बाहर एग्जांपल द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट सब जंगल लगी मन कर से एतिक जगह है फॉरेस्ट फॉरेस्ट तो चारियाड जंगल से जंगल भितर गोटे रोड जाइए व्यतिक्रम हो जाए माने कौन ना सबुआड़े जंगल ता भितर रोड जाइए आ रोड ऊपर तो गछ पारानी से जगह शून्य रु जेपरी आपन को मु प्रथम गोटे बही देखी एठा देखिपे पहाड़ है पहाड़ भितर जदि आप जो खोरिकी जीवे मध्य जीवे ये थ्रू लिखाई THRUGH गोटे जिनस भितर जाक थ्रू कह जाए सेहीपरि एठारे जंगल रहा जंगल भितर गोटे जिनस जाऊँगी रोडटा जाऊँगी जंगल भितर से कौन बस थ्रू बस द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट तब आसला एलोंग माने इन ए लाइन फ्रॉम वन एंड टू अदर एग्जांपल कौन देयर आर लॉट ऑफ शॉप एलोंग दिस स्ट्रीट आहार आ गोटे अर्थ हूँ गोटे मनीष गोटे सीधा रास्ता पर जाऊँगी गोटे मनीष अच्छी रोड जेपरी जीव मनीष से भाव जीव ये एलोंग हम आपन यह एग्जांपल को भूल जातु यार कि आवश्यक ना यहाँ देखु देयर आर ए लॉट ऑफ शॉप्स एलोंग दिस स्ट्रीट माने आप गणित तो समांतर जानते गोटे शब्द सामान जमा छेद कर दियनि एठारे सेहीपरि हम एठारे स्ट्रीट माने लाइन खुंट एठारे केते लाइन खुंट अच्छी गोटे लाइन रे सही लाइन सह समांतर होइकी केते शॉप अच्छी पुनी सीधा या केबे का छेद कर दियनि जेपरि समांतर देखा सेथिबाई एठारे एलोंग होला समांतर रूपे जीव सीधा जीव देयर ए लॉट ऑफ शॉप अच्छी मेंचे क्या सन एलोंग एलोंग माने कौन समान एलोंग माने है समांतर हो जीव माने आ सीधा भी हम से कौन है ठीक एलोंग बसला तेरे आसतु आम नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बिहाइंड बिहाइंड माने पछरे बैक ऑफ समथिंग द बॉय वाज हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री बिहाइंड एठारे गोटे गछ गछ पछरे आप देखिपे दीटा पिला अच्छा जो कि गछ पछपटे लुचिंट हाइडिंग माने लुचिबा द बॉय वाज हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री गछ पछपटे माने लुचिंट देखिपे माने गोटे जिनस पछपटे जन रही बैक ऑफ समथिंग पछपटे अच्छे माने से बिहाइंड तापर बिफोर इन फ्रंट ऑफ द बॉय वाज स्टैंडिंग बिफोर द ट्री माने गछ पछपटे अच्छा बिहाइंड बसला किंतु यही पिलाटी गछ आगे अच्छी से बिफोर बस जे पछ रही बिहाइंड जे आगे रही बिफोर बस तापर आउ गोटे प्रिपोजिशन बिटवीन मुझे यार चित्र संपूर्ण रूपे करनी कहीं करनी यहाँ बुझापी टी पूरा सहज आराम से बुझीजे किंतु टी देखा पड़ो बिटवीन से बस ना दीटा मनीष भर जदि कौन बंटा हुए टू पर्सन माने आउ लिखाई मेनी नेम्स मानकर दीटा लोक अच्छा ना दिहनी भितर मिठा बंटा होठे आप लिखे कौन स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पर्सन बिटवीन महेश गणेश बिटवीन टू पर्सन लिखे मैंने दीज ना कहनी मिठा बंटा हो जदि ना ना ताहले बिटवीन दीज भितर ही प्रযোज्य आदि ना देनी पुणी बहुत लोक ये आउ जन लोक होगा 3 जन से एमंग बस स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिदे यदि 2 जन लोक थे हम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड between 2 person
पर्सन जदि एठारे 3 जन हो गले एठारे हम कौन लिखिया ना स्वीट आर distributed among the 4 children FOUR तापर चिल्ड्रेन तो जानते हो चिल्ड्रेन माने जान पाथिबे जदि एठारे एमंग एठारे बिटवीन 2 जन थिले बोली बिटवीन हैला 3 जन बा 2 जन अधिक आपण जानि दियंत 2 जन अधिक से 3 जन हो 4 जन हो सेथि एमंग बसियो किंतु जदि यह सह 4 जन अछंती किंतु एमान को ना देछि राम महेश गणेश सुदेश जानि पाले राम महेश गणेश और सुदेश यदि एमानक ना को लेखिक आम कहवा आंक भितर मिठा बंटा होची तेबे आम एठारे बिटवीन कहवा कारण जदि ना आसुची तेबे सेठारे बिटवीन आसियो 2 जन मनीष आसुचंती बिटवीन आसियो किंतु जदि ना आसु नाही एवं 2 जन मनीष तो अधिक हो जाउसंती तेबे सेठारे एमंग बसियो तेबे आम ना को नेकी कहीं लिखिया Sweets are distributed between Rama, Mahesh, Ganesh and Sudesh. तब आसला against कौन हम ना टचिंग एंड अपराइट सरफेस माने ऊपर सरफेस को टच करथिबो देयर वाज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल अगेंस्ट से गोटे सीढ़ी अच्छी लैडर माने सीढ़ी वॉल माने कांथ सीढ़ी तो कभी सीधा रही तेज रही तेज कथा ना ये मुझे टचिंग एंड अपराइट सरफेस आम जो एभव ओभर अंडर बिलो देखते तेज मूल्य था डायरेक्टली बिलो लेस दैन मुझे कही किंतु टचिंग एंड अपराइट साइड माने ऊपर अंश आ पूर्ण अंश भितर फरक एगेंस्ट और अपोजिट भितर यह ही फरक था आप जब सीढ़ी रखिए यार ऊपर किसी अंश ही ना कांथ को छुईब यह ऊपर अंश ही केवल छुईब से एगेंस्ट बस दैट वाज ए लैडर एगेंस्ट द वॉल सीढ़ी रखाई कांथ अच्छी तेरे कौन संपूर्ण अंश सीढ़ी छुईब कि केवल किसी अंश छुईब यदि संपूर्ण अंश छुई था तेरे से कौन हम ना ऑन हम आकार कहुई क्लोज कंटाक्ट ना टचिंग भी लिखाई पारे आ जदि समांतर विषय कहली समांतर जदि एपरी हो तेरे से कौन हम ना एलंग एलंग हम किंतु जदि समांतर एपरी से अपोजिट हम फेसिंग इच अदर परस्पर पूरा समांतर हो बसी अच्छा परस्पर को से अनौंट दी जन मुह देखा देखी पार्टी माने से एहीपरी समांतर अच्छा तेरे कौन हम राम इज सिटिंग अपोजिट गोपाल एगेंस्ट जो कि ऊपर अंश कि छुँव जो आप अपोजिट को जी सामना सामनी मुहांमुही होते आ से क्या छुँ नहींपरी समांतर भाव थी ये आको न ये ताको न समान दूरता थे बोली कथा ना कथा है एटा से क्या छुना परस्पर मुहांमुही हो पार्टी जन जन मुह को आराम से देखिपार अपोजिट माने आप बुझीपारे तेज आसतु आम पर प्रिपोजिशन को एठाते आप देखिपे ऑफ फ्रॉम द सरफेस डाउन फ्रॉम माने गोटे सरफेस जगार जो गोटे जिनस को तल को रखा जाओ ना जड़े से पड़ जाओ जेपरिक फेल ऑफ द हॉर्स ही फेल ऑफ द हॉर्स गोटे मनीष घोड़ा उपर बसी घोड़ा पर जो बसी से सरफेस से तल को पड़गला मान से तल को आसला हारी सरफेस डाउन फ्रॉम हो गला तल को ओल्हे आसू कि पड़ जाओ से उच्चा स्थान तल स्थान को माने कौन गोटे जिनस अच्छी से उच्चा स्थान निम्न स्थान को आस उपरू तल को आस अफ बस ये गोटे एग्जाम्पल आम कहीपर
टेक द बुक ऑफ द टेबुल। गोटे उच्चा जगह गोटे ऊपर टेबुल अच्छी, टेबुल उपर बही अच्छी, से ही बही जो रही सेठारू बही को तल को रखाला, सेठारे आमे कौन व्यवहार करिया ऑफ। माने कौन जानले जदि गोटे ऊपर स्थान आ गोटे तल स्थान को जिनस को आसे, जने खसी जाए, जने पड़ी जाए, जने ओह्लाए, माने गोटे ऊपर जगह जने तल जगह को आस, सेठारे आमर ऑफ बसियो। तापर आमर आसुची आउट ऑफ फ्रॉम द इंटेरियर। माने कौन, ही टुक द हैंडकरचिप आउट ऑफ हिज पॉकेट। पॉकेट तो जापारे यह यहीपरी होइथिबो, आप जो टिश्यू पेपर कहतु कि रुमाल कहतु, से जिनस को बाहर करा रुमाल, या गोटे हैंडकरचिप डब्बा ता भितर टिश्यू पेपर बाहर करा आप जापारे ना गोटे क्लोज स्पेस अच्छी, संपूर्ण रूपे घेरिक अच्छी, से गोटे जिनस को काढ़ जदि से आउट ऑफ बसो। तापर आमर आसची फ्रॉम। फ्रॉम अर्थ ठारू। एग्जांपल कौन हम, दे रैन फ्रॉम द मर्डर प्लेस। गोटे मनीष अच्छी, से मर्डर जगार जो मर्डर होती से जगार दौड़ रैन। फ्रॉम माने ठारू। आम जदि ओडिया लिखा गोटे मनीषटे गोटे मर्डर प्लेस ठारू आ गोटे जगह को दौड़ुची, फ्रॉम ओडिया अर्थ ही आम जापर ठारू गोटे जगार खसीज। तापर आसला टू। टू आट आ भितर गोटे अच्छी फ्रेंडली एग्रेसिवली। टू रो साधारण अर्थ को, आई एम गोइंग टू पुरी, गोइंग टू कोलकाता, माने कु अर्थ आप व्यवहार कर, किंतु आ गोटे आसो आप गोटे बल फोपाड़ी, टेका फोपाड़ी, यदि एपरी गोटे जिनस को फोपाड़ी थ्रो कर, जदि आप फ्रेंडली कर माने ताको आघात न देवाई कर, कि आघात न पहुँचबार माने आघात पहुँचार किसी उद्देश्य नहीं, से टू हम। किंतु जदि आघात देवार उद्देश्य थी, इच्छा हो तादे आघात बाजू, से जिनसा बाजी जाऊ, से आठ हम। एग्रेसिवली रागिकी कि आघात देवा उद्देश्य अच्छी, से ठारे बसपर टू। ही थ्रू बॉल टू चाइल्ड। पिला नु किए आघात देवा के चाहे कि चाहे से सांग सांग भितर खेलुंट कि मजा कर खेलुंट, से बॉल पकईला, से टू बसला। किंतु ही थ्रू बॉल एट डॉग। केतेक मजा करती, किंतु समस्ते आघात देवाई, गोटे कुकुर को जने आघात देवाई ही गोटे टेकाटे फोपाड़। से लिखाई ही थ्रू ए स्टोन एट डॉग एग्रेसिवली। एठारे आघात देवा उद्देश्य अच्छी, एठारे आघात न देवा उद्देश्य अच्छी। तापर आसची टुवर्ड्स। ही रैन टुवर्ड्स ए सेफ प्लेस। आप जानले फ्रॉम माने गोटे जगह खसीज, किंतु टुवर्ड्स केमती हम, गोटे जगह खसिकी आउ गोटे जगह को जीवा, से टुवर्ड्स बस। तेज आम ना नेक्स्ट आशेष प्रिपोजिशन फॉर पाई। ही लेफ्ट फॉर होम, ही सेट अप फॉर लंडन। फॉर माने पाई आपको कही सारी, से घर पाई बाहरिला, से लंडन जावाई प्रस्तुत है, पाई फॉर बसला। तेरे आपण जो सीधा लिखी चित्र कर संपूर्ण रूपे जापारे। तेरे आज तो मैं संपूर्ण रूपे डिस्कसन कर सारी। परवर्ती वीडियो रे आम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कसन करिया। एठारे मोर वीडियो को समाप्ति करछि। धन्यवाद।